Maayong buntag. Welcome back to Kansas City. Tugnaw kayo sa kata guys, like 50 or 60. Kandade para sa iya. More na siya aircon lagi daw ko. For me, super cold. So anyway, 5 more days na lang. Again na tong raffle date, November 13, dili 14. Okay? So, abang-abang nata sa live dito sa Facebook. And abang-abang sa anytime. Kung ano ka set of time, either is AM or PM. So, abang-abang na lang, okay? So, katong naka-receive sa YT notifications, mo na to inyuhang entry. So, please, ayos among DC karon kaya to ang pag-DC is sa live pa. So, abang-abang. Make sure na to wakwak guys ha. Wakwak means, kung imuhang screen name din sa YT, dili magkatugma sa imong Facebook, that's wakwak. Kung imuhang screen name sa YT plus Facebook, magkatugma sa imuhang ID, then pasok. Okay? So, more mechanics sa Facebook Live. Abang-abang and tagay. First tagay of the day, orange. Before kape ka na. Ngunit sa vitamin C. Okay, good morning, Kansas.